Welcome everyone. Jambo bandugu, karibu tena ku God and Family TV. Tuko tena hapa leo na bandugu bengine bainvite bamupya. So karibu sana mtufate kwa kila yote ule ambaye kuabone ku God and Family TV. Leo tena tuko hapa ni mimi Mama Rema. Niko na bainvite yangu. Leo ni topic nyingine ya mupya. Kama vile mnaona niko na kapo, niko na banandoa benye nimealika siku ya leo juu ya kutusaidia namna ya kujua namna gani ya kuendelesha mariage yetu. So karibu tena mtufate, usichoke, na zaidi ya yote ukipata hii video ipartage ili tusaidie familia, community yetu mahali pote kwenye tunapatikana, zaidi sie benye kuongea Kiswahili. Basi nitakaribisha bainvite bangu ba leo. Nitaanza na mama as in Australia lady first. Nitasema karibu Mama Marie. Jina yake ni Mama Marie Claire, na kumkono wangu wa kuume bwana yake ni Papa Lucien. Nasema karibu tena, karibu Papa Lucien. Tunashukuru mama. Karibu Mama Marie Claire. Asante sana. Merci sana, tunashukuru kuwa pamoja nanyi siku ya leo. Na kama vile nameambia, leo ni topic nyingine mpya. Last time kama ulinifuata nilikuwa na bafie balikia kuongea na bo mambo mbalimbali kuhusu kama vile ba jeune fille, na bakatuambia vile vile juu ya bapara. Mais leo tuko sasa na bapara, ni bazazi beko na batoto, ni couple yenye kuingali jeune. So tutapartager leo kuhusu mambo ya mariage famille. Utufate upate kitu moya enyewe itakusaidia. Na bila kugawia tunapita kwa question ya kwanza. Au Mama Marie, utajipresente na we, utasema neno moya ili benye kutufata bakujue. Karibu. Asante sana mama kwa mwaliko wa siku ya leo. Sasa kisema jina langu Marie Claire, mke wa Papa Lucien. Tuko hapa pamoja tusaidiane, Ndiyo. tuongee pamoja kuhusu tendo mariage kwa siku ya leo. Asante. Amen. Merci sana. Karibu Papa Lucien. Ubambie wasikilizaji wewe ni nani tena? Nashukuru sana mama. Jina langu ni Lucien, mume wa Marie Claire. Ndiyo. Hapa Australia, ila sisi ni wakongomani kutoka Bukavu. Asante. Okay. Nadhani unawasikia ni bakongole, tuko bakongole, so tuko Australia na tumepata initiative ya kusema kama tukwe nasaidia mafamilia yetu. Basi tutatupata tukwe nasaidia mafamilia. Basi tunaanza kwa question kama vile nibalika leo. Nilipenda tujue mariage yetu iko naenda je hii masiku. Mariage mahali pote, haiko tu Australia, fasi yote mdunia, na ndio maana nilibaita bai bachange na bo contribute kwa ajili ya mariage yetu gisi inaendelea kui dunia ya leo. Na mtu nitaanza kumuuliza, nitamuuliza ni Mama Marie Claire. Mbele kwanza nipite ku question juu ya mariage. Mama Marie Claire, unaweza kutuambia histoire d'amour ya we na Papa Lucien? Sijui kama ni Papa Lucien ndio ataanza au kama ni we. So let us enjoy. So tuko hapa tuwe na furaha, tuwe sawa kwa batu bajue histoire. Unaona ile histoire d'amour inakumbushaka batu wengine kakitu, hata mwe benye peut-être mshahesabu meleo ilikuwa hivi. So na mwingine naye mwata tufuata atakumbuka na na sisi tulianzia kafasi fulani. Karibu, sijui ni nani ataanza, kama ni mama kama ni papa. Mimi namiacha terrain wazi, histoire d'amour. Kisha tuanze ku mariage, tuone gisi ndoa inakuwa leo. Asante mama. Tunashukuru kwa hiyo question. Ndiyo. Ni question nzuri sana kwa sababu inaturudisha mahali tulipotoka. Ndiyo. Unajua kitu ya mariage ni kitu nzuri sana. Sisi tulianzana tukiwa wanakwaya. Tulikutanana mkwaya. Okay. Alafu yeye alikuwa akiimba sauti ya pili, mimi nilikuwa nikiimba sauti ya tatu. Okay. Kumbe mwaile kuimba anapiga jicho na anapiga jicho. Okay. Na ndio hivi tulianza. Wow. That's good. Maana mlikuwa sir and Christ na frère and Christ. Ndio kabisa. Na kule ndani kule njoo ukasema mkasikia
vitu vinaanza ku ni Saint Esprit alirevele, kwa sababu Kristo sisi tunasemaka nililota, niliona, nilifunuliwa, au ilikuwa tu ulisikia presence moya. Jumi najua wewe ndio alianza. Ndio. Kwa kweli mimi nilikuwa nikimuona, mimi naangalia na nilikuwa nikimchunguza kwanza. Ndio. Alafu mwenendo wake ikakuwa inanifurahisha. Ndio. Mara mingi nikifika mkwaya kasi ya muona nakuwa nikiimba kama vile siko. Okay. Ila akifika sauti yangu inaongezeka. Wow, that's good. Hapo tukaanza urafiki. Ndio. Kukuwa na sogeleana kisha tukaamua kuambiana. Ndio tulianza. Okay. Wow. Tulipendana na mwenzetu. Kweli tulifanya miaka 7 mfiansai na nusu. Fiansai. Ndio. Wow. Hapo tungalishi wote ku secondaire. Ndio. Tukaendelesha mahusiano yetu. Tukaanza kuangalia kama vile, kwa sababu kwetu tulikuwa watajiri. Ndio. Tukaanza kuulizana kwanza mwale fiansai. Tunaweza fanya nini ili tukimaliza masomo shi wote tupate kazi na tuishi maisha iko haiko ya chini, haiko ya yule. Ya yenyewe modere kidogo. Alafu tukaanza kupatiana maide. Ukisoma hii inetusaidia maisha. Okay. Na mimi nikamwambia na ukisoma hii inetusaidia. Alafu tukachakuliana vya kusoma. Wow. Hapo yeye akaenda mkialimu. Okay. Na mimi nikaenda mmenizeri. Okay. Wow. Nikamaliza masomo, nikapata kazi mbralima, na akamaliza masomo akapata kazi mliseo wima. Okay. Akakuwa mwalimu mliseo wima, na mimi nikapata Rafael wa mbralima. Okay. Na maisha yetu ikaanzia pale. Wow, that's good. Tunashukuru sana kwa ile histoire d'amour. Kweli kabisa fiancé ilikuwa ya long. Mama Marie uligerea juzi badala tunakuwa pressé. Uligerea ile 7 ans. Ilikuwa juu mlikuwa na masomo au beat? Juu mlikuwa na focus mwa fulani, ama ilikuwa je na wewe sasa papa Lisi alikusogelea mimi? Yeah, ile 7 ans vraiment ilikuwa muda mzuri. Tulikuwa na muda mzuri wa kujifunza na kujuana huyu nani anapenda nini, apende kitu fulani. Sie alikuwa sasa vile vya teknolojia, tulikuwa na teknolojia. Tulikuwa na mwa communication, tulikuwa na mabarua. Tulikuwa naandikana barua kila asubuhi na jioni. Mimi nakumbuka. Na juu tulikuwa na mtu alikuwa anatufikishia. Wow. Tulikuwa na messenger. Tulikuwa na post. Ile ikakuwa natusaidia na tunakuwa nakutana mkohali. Maki ile contact kwa mingi sana. Na vraiment na pamoja na Mungu biliendeka yote sawa sawa tu. Jushi wote tulikuwa natembelea kunia moja. Na tulikuwa naongea pamoja. Ndio maana ilifikishia kwa ile miaka 7 na nusu tupangali pamoja. Which means shivote kwa sababu tulikuwa destiny kukua pamoja. Ndio. Juu nitete destiny tungekuwa tumevurugana hata kwa mwezi. Ndio vile tulifikia. Okay. So kwa ile nafasi mimi nataka kuuliza hii question. Ni fiancé mnaweza kuipatia kama vile watu wanapenda waoane. Nini unaweza shauria kule fasi fiancé ikuwe ya mrefu juu watu wajuane, ama ina dependre na circonstance ya maisha yenyewe mkoamo au besoin soit ya garçon au ya fille? So fiancé inaweza kuwa na délai mois fulani, ama inakuwa tu selon gisi watu wanaweza kunani papa Lucien? Mimi kivyangu naona kama vile fiancé haina délai. Okay. Fiancé inapatana na gisi need mko nayo. Na ile ukaribu unapenda mmoja wako akuwe karibu yako mbio ni apata gani? Ndio. Labda sisi tulikamata ile miaka 7 kwa sababu tulikuwa ngana soma. Ndio. Na tulikuwa na uwezo. Ndio. Lakini kwa wale ambao wana uwezo wanaweza kufuata hata miaka 2, miaka 3, hata mwaka mmoja na wanaoana. Okay. Sio kuishi mfiancé mrefu ndio kuwa na upendo. Ndio. Mnaweza ishi mfiancé miaka mingi
na mpendani. Ni unaoana kisha mariage inakatika. Ndiyo. Na mnaweza pendana mwaka mmoja na mariage yenu inaendelea forever. Ndiyo. Yeah. So ina dependre tu na mama Marie, naona ni same thing au uko na idea tofauti? Ni mamoya, Ndiyo. pia na hatuwezi kosa kutia Mungu in between. Juu kusema nini? Tunaweza na ndoa bo, sababu lazima fiancé inaweza kuwa ya inane. Na kama vilikuwa kabisa ilikuwa ni destiny yako, tusema mbele, itakuwa kabisa ndoa yote itakuwa na msingi wa sawa. Tena inaweza kuwa ile miaka mingi sana. Hakuna mlikuwa destiny kwa mwingine. Ndiyo. Kama hakuna mlikuwa destiny kwa mwingine, vraiment ile ndoa sione kwa itaishia. Ndio maana inakuwa kila kitu kwanza ni kutia Mungu mbele. Kila relationship ni Mungu ndio tunapasha tanguliza kwa juu yeye pekee atatubeba kumwisho kwa tutafikia. Anamipatia nani mwisho mzuri. Ndiyo. Okay, merci sana. Sawa, tunapita sasa kwa makestion mengine juu ya ile facile ya mariage. Tunasikia mwanzo wenu, atuka félicitations kwa ile patience yenyewe mlikuwa na wakati na wengine wenyewe beko mwile long nani ya fiançailles, so mvumilie, muangalie bite yenu ni nini, na kama mko na short relationship mwenje mnajua nini njo kile mko natafuta, kama vile ba invite bangu wanajibia kabisa na hekima na akili kwa ile point ya fiançailles. Mwenje mnajua bite yenu gisi yenyewe mtaenda. So hii ulizo iko hapa kama vile tuko naongelea mariage. Mariage, Papa Lucien, Mama Marie, ni kitu kizuri au ni kitu kibaya? Kwangu mimi naweza kujivia mariage ni kitu kizuri sana. Unaweza pata jibu za mingi kwa hii question kufuatana na kila mtu. Ndiyo. Lakini kwangu ni kitu kizuri sana. Okay. Sitaendelea kwanza na wewe na kuachia pale, nitarudia kwako Mama Marie. Mariage ni kitu kizuri au ni kitu kibaya? Okay, mariage inaweza kuwa bofu wa kitu kizuri na kitu kibaya. Mimi ngababu mimi nasema ni kitu kizuri. Juu mimi naifurahia. Okay. Na mimi nafurahia maisha mimi naishi hapo. Ndiyo. Tandiske huyo mtu mwingine mwenye hafurahii maisha yenye alikuwa mo maki anakia shituka na aina mimi nilikuwa natarajia huyo atakamata ni mjia mbaya. Ndiyo. Bo kwangu mkonklusion nasema mariage ni kitu kizuri kama uliambatana na ule mtu mnapatana naye kumaide kumaisha kwa kila kitu. Kama uliapatana na ule mtu mariage itakuwa nzuri sana. Okay. In contrary kama habile vyote haviko itakuwa mbaya sana kwako. Okay. So manake pale tunaona tu kama mariage ni kitu kizuri, selo majibu yenu. Mnasema kama bengine inasadepa na gisi wenyewe amekuta. So hii masiku ya leo, mariage za siku ya leo, hii ni kesho yangu nyingine. Hii masiku ya leo, mariage kweli kabisa mko naona kama ni kitu kizuri. Juu repose yenu mnaonesha kama ni kitu kizuri selon moi. Na kweli kuko mwingine mwenyewe anasema no mariage hapana, kufuatana na binyame pitia ndani. So na leo gisi tuko naishi, mnaweza kusema mariage kwa ya mzuri leo kufuatana na experience na benye mulishaona, na mnaweza sema nini kuhusu mariage zetu za leo? Ile question ni kama vile tunamaliza kujibia. Ina depende na kila mtu. Mimi ndesema ni mzuri, wengine watasema sio kitu kizuri. Kwa sababu wengi kwa siku ya leo ndoa zao zinavunjika kila siku. Ndiyo. Ule atasema ndoa sio kitu kibaya. Lakini mwingine mwenye yake ingana tumika vizuri atasema kweli iko mzuri. Wengi wa leo wanaoa na ndoa zao zinaendelea. Na wengine banaoa leo kisha mwaka mmoja binaisha. Ndiyo. Yaani nawaza ni vile kutujibia na ndio hivyo. Okay. Iko something Mama Marie, unaona mariage yetu ya leo inaenda kuside gani? Iko naenda mzuri ama imekuwa saka chachu? Ni kitu ingali kitu kizuri kama vile uliongea? Mimi kwangu ningali positive. Ungali na believe. Mimi ningali njia sawa. Ndiyo. Nikiangalia generation yetu batoto wetu banajifunza sana kupitia internet. Maana kila kitu kenye experience ya mamdoa bamingi wanaenda kwa internet kushinda kwenda kwa watu binafsi.
haina sasa sinaweza kuya kwa mama na kuambia mama viko hivi haina njoo vile naweza uliza Google Google kwa information za jawabu zenye zitakusaidia kujenga. Njoo tuko na sasa watoto wetu wengi kwa hii masiku biko base sana kwa teknolojia modernisme kushinda source. Ukiangalia shit tulikuwa na source nzuri. Source ni bazazi wala bale batu bakubwa betu ndio masource zetu ile. Meboy source yao ya mingi ukiangalia mzuri kwa watoto wa masiku. Source ya mingi iko teknolojia modern shit bazazi wala ingine ma experience ya watu. Okay. So kupitia ile kitu kama vile unasema gisi niliuliza question kama mariage masiku inaonekana inakuwa a bit kidogo nguvu. So hivi mimi najua ba mingi wanaweza kujibia nabo kama mariage aende sawa selon mtu binye amepitia mu mariage. Gisi unasema siku ya leo mariage inakuwa sawa ipo mzuri sana. Nini njo ogiste iko nafanya ile mariage ya bengine haiko tena mzuri? Kama vile wewe mwanamke unaweza sema ni nini? Kuna mambo ya kianamke ndio na tunakosa hekima sana. Okay. Mbo mfamilia gisi tulikomala gisi tulikuwa na wazazi wetu biko hana njoo gisi tuko naangalia kwa watoto wetu watoto wetu biko direct sana kwa kusema tandis que shi wazazi wetu gisi tulikuwa naona bako na ile hekima wazazi wetu walikuwa na ile hekima hata kama banakosana hautabiona kumecho hivi batakuwa tubiko sawa sabi kupamwa na watoto memule mchumba zao njoo sira ilikuwa nakuwa uko naona tu kitu kidogo maparole tu ya statia osa unaona hapa hali haiko nzuri mafoto yanabadilishiwa foto zinabadilishiwa maneno zinatupiwa pale ndio maana mimi nasema mimi technology na modernisme njoo natuma watoto wetu wasikilizane na watoto wetu biko na ile 50-50 make ye mwanaume azimwambia kitu tadiske kwetu mwanaume ni mtu mwenye anashimilika sana kwetu hapa watoto wetu masiku boy ndio wanasema mnyumba mwanaume asiseme mwanaume asiseme ile mambo yetu seba na mke njoo yetu ile sheba na mke tunakosa hekima mbele mwanaume amalize sema usha conclude na kuonesha mwanaume haona kitu haona power yoyote mimi sio kama ni ile makuta tuko napewa hapa ndio natupanisha kiburi jumbo yetu wanaume walikuwa natafutia the ages kazed siwe kama ni ile makuta siwe kama ni hali ya hewa siwe kama ni mamiaka ndio zinaendelea inaonekana ile hekima hatuna nayo na ndio kunatuma tunavunja mabonyuma sana. Okay, mama Mari papa Lisiani ngani takia kwako. Mama Mari nafuata pale unasema kitu kimoja basikilizaji nadhani na bobe kwa natufuata. Unasema kama batoto baleo. Lakini unakia kuangalia eske ni batoto tu baleo beye kuolewa nyuma yetu ama nasie batu bazima nasie tumeshavurugika. Asante na hizo. Unaona na watu ndio sema haiko watoto tu. Kuko wale ba mama age. Tuko ba mama na tujitike kama tuko ba mama. Okay. Pale unaweza kwa sababu niko mama niko na watoto tatu mais là je comportais ça tous les bébés. Là je comportais ça mtoto wetu ça grâce ana bébé kona ma 17 18. Juu nikishuka pale deja na mimi na double. Maki mentality yangu mimi kamata anashusha chini na mimi ningali jeune. Mimi na ana tutaenda tu. Juu tunakamata hii tunavigeuza mbaya. Haina vile tungepasha kubeba maisha. Tungepasha kubeba maisha selon miaka yetu kuna mais hapana selon milieu. Mimi kizani milieu ndio natuharibisha sana. Tunakopie mo na tunakopia sana mbaya sana kushinda kisi vitu biko. Okay. Papa Lisiani narudia kwako. Mama Marie anajibia makestio yangu sasa nilimuuliza juu ya siku ya leo. Mariage iko inaonekana ebiti na kwa buchungu kidogo. Kwa sababu tumeona mengi, wewe pekee umesikia mingi. Eske Mama Marie anasema bajene, alisema ya kwanza bajene. Eske ni bajene tu biko navunjika. Na au ni banani ndio biko na kama vile muimbaji mwa aliimba nani aliyembuma. Mwenye ameharibu vitu hapa kati. Ni nani? Mariage ya leo Papa Lisiani. Iko je, ushajibia ile question. Mama Maria anasema batoto baleo bamefunzwa vitu mingi kwa internet kushinda kuuliza wazazi yao. Kosa ni wapi? Kosa hapa. Unajua watu wengi
wana copy and paste. Kuna watu anaweza kuwa mtu mzima, ndio, lakini anapenda akopi ile lifestyle ya mwingine. Na pale ndio kitu kiende na rukia. Okay. Unakuta mie niko na maisha yangu. Mwingine kuna maisha yake. Lakini anapenda aishi maisha mimi naishi na hajui mimi naishi mwangu kivipi. Yeah. Ama mimi napenda niishi maisha yeye anaishi na sijui fondation ya kuishi yake vile ni nini. Okay. Mwaile kutafuta ni copy. Soit mimi nenda wrong, mimi naharibu ya kwangu. Okay. Ikiwa bahati mimi nakopia munjia mzuri, mimi narisiri. Lakini kukopia inaharibu watu sana. Maana yake na ile kukopia iko kupofu na bale watu wazima, kukopia iko bazima na watoto. Kwanza wazima ndio wanaharibika zaidi. Asante. Wazima ndio wanaharibika zaidi kwa sababu wanakopi vibaya. na unajua kuna wakati maisha inakuwa inalewesha watu. Ndiyo. Unalewa na maisha unaingia hapo. Kwa watu wengine wanaweza waseme kulewa ni kulewa tu pombe. Kuna watu wanalewa na maisha wanaingia hapo. Ndiyo. Kuna mtu nyumbani hakuwa anapata $10. Akifika hapa anaanza kutumika anapata $1000, tuseme $1000. Anasababu mahali alitokea. Ndiyo. Anaharibu mambo. Anajioriente njia mbaya. Ndiyo. Swati ana change behavior yake. Swati ana change lifestyle yake. Unakuta vitu inaharibika. Okay. Na wanawake nao vile vile. Yaani ni ngambo zote. Vitu inaharibikia kwa wanawake na kwa wanaume. Mwanamke mwakuwa anapata naye franga kwa nyumba. Akifika hapa anaanza kupata franga basi. Na hiyo ndio inaua magumimba za mingi. Okay. Wanawake wengi hawapendi wa bwana zao wawajere. Okay. Hiyo inaleta shida sana. Kwa sababu mwanaume ndio jera wa jamaa. Ndiyo. Alafu wanawake wengi hawapendi wakuwe jere. Ndiyo. Hiyo inaharibu mambo. Kungambo ya wanaume nao hawapendi kuachilia wanawake wajere finance. Hiyo ikupe kapitali sana. Ile ndio shida. Kwa sababu mwanaume shi tunayuaka kuplani mapla na kuleta maproje za kufanya. Yeah. Mwanamke anakoka good mkuweka pesa kukontrole finance. Mwanamke anakuwa good. Okay. Lakini unakuwa kuta mwanaume mnyumba hapendi bibi ajere finance. Bibi naye hapendi bamtawale. Tatizo lingine. Kwa sababu wakati haupendi kutawala mimi mwanaume. Na mimi sitaki nitawale na wewe mwanamke. Uko chini yangu ndio kutawala. Sasa ukishapenda nisikutawale. Mimi na give up. Mwanamke anaacha kuta simwachie pesa azijere. Na anonsa vile iko useless. Hana kazi. Japokuwa mwanamke kazi yake ni pesa, juu ndio mnayoka shida za nyumba sana. Ndiyo. Hii inakosa mnyumba, shetu yake vile. Hii kinakosa, mwanamke anitafuta. Lakini pale kuna pasha kwa transparency. Ndiyo. Anakuwa kuambia papa niliuza hiki. Ndiyo. Sina mimi nakiona mnyumba. Hakuna tatizo. Lakini wanaume wengine kwa hii siku nasikia iko napenda mwanamke njoo atumike, alipe mabili za mnyumba yote na afanye kila kitu, lakini yake pesa iko mfuko. Wala na pesa slips yake mwanamke hata iona. Sasa mwanamke atakutrust kivipi? Hakuna. Leta pesa slips, mama nilipata hii. Pesa ziliingia njoo hizi. Tuzifanya haya. Tuzitumie namna gani? Mnatia deba kwa meza. Kama vile mke wangu. Pesa zote zinaingia anajere. Ila nikitaka kufanya projet namwambia tutume hizi pesa kwa kufanya hiki fulani. Okay. Kwa sababu anajua kwa zinaenda tatizo hakuna. Hakuna shida. Na tunaendelea hivi. Okay. Antuka wasikilizaji, mnasikia gisi
ngambo ya mwanaume anajibia, anakamata both sides, anasema bibaya bya huku bya mwanamke na bya mwanaume. Kwa mama Marie nilibakia juu ngambo yetu si banamuke, bati papa yeye analeta mwangaza na eclaircir nini ambayo iko tatizo. So mimi narudia tena kwa hiyo question. Eske nini njo cause ya ma divorce? Mama Marie Claire, papa Lucien, cause ya divorce. Divorce inapita haiko tu Bulaya na Afrika kwetu tulitoka. Tena zaidi batu bazima njo beko na achana hata. Mwe mnaweza kujibia nini pale? Cause ya divorce tunataka tuijue kwanza leo. Mtu detaye mwenye mtaweza kuwezo wenu, selo experience, selo kuona, mtu ambie cause ya divorce ni nini. Mimi napenda Mama Marie, sijue kama ni swap wewe ongelee cause ya divorce selo matabia ya papa au papa Lucien na wewe ongelee cause ya divorce selo, basi Mungu tu amiongoze cause ya divorce tu inapita. Ni nini njo cause? Ni shetani, ni maisha, ni kitu gani? Tunataka tujue, basi sikilizaji beko natufuata tujue kutokea kweli. Nawaza ngambo ya divorce. Mimi ndezi jibia hivi. Cause ziko mingi. Ndiyo. Lakini mbele kufikia divorce, yani kutakuwa kushakuwa kwanza vitu vingi ambavyo vilipitikana katikati kusudi mufikie divorce. Utakuta mnyumba labda hakuna communication, labda hakuna heshima, Ndiyo. labda mapendo imepunguka. Ndiyo. Na hiyo yote inakuwa chanzo ya kwanza kupunguza ile lifestyle. Yeah. Mnaanza shuka pole, alafu mnakuwa fikia kumuda mnafika mnaona kila mtu anza haone tena mafaa ya mwenzake. Ndiyo. Akisema hivi anasema vibaya. Binachukiza. Akisema hivi binachukiza. Kila kitu utasema kama mmoja hapo. Utasema uko bibi yangu. Uko myako chumba niko myangu chumba. Si afadhali naenda kwenye na mimi naenda kwetu. Kila mtu aende kivyake. Kila mtu aende kivyake. Nawaza mawasiliano mnyumba, communication inaua magunyumba za mingi sana. Okay. Communication zaidi. Okay. Labda mama taongeza kwa ile. Mama Marie na wewe unaona je? Papa anasema nimere vitu vya mingi, but anakazania communication. Ile kutokusikilizana, communication ni mfason gani? Samwa papa alikuya analeta message kwa mama, mimi niliona hivi. Mama naye samwa anaweza kucontribute. Kama vile mwanzo alisema ba mama ndio banaweza kujua kujere. Ndio najua sio bote. Sasa ile communication inaanza kuharibikia kunini? Kupata conclusion ya kitu kenye mlidebatre ama ni kitu gani? Kwa sababu shida iko mingi sana mwa mariage. Nini njoo shida? Okay, sasa aliongelea communication kizani. Kwa kuongea mnaweza jua nini kinaendelea na yeye akiendelee. Hiyo maongezi yavyo na mwana ni ya maana sana katika nyumba. Kwa juu from there mnaweza jua aijo mtajiguide na kurekebisha. Kwa juu mkiongea kama mlikuwa mnakoseana mlikuazana, mwele kuongea ndio mtarekebisha. Imagine kama hakuna ile communication, aijo mtafix ile problema ilikuwa hakuna. Na ndeza naongeza tena hiyo misunderstanding. Kuko mtu mwenye anakuwa pale yeye iko na kipaji ya kusikia mtu mbaya. Mimi nasema bwana leo mimi sipendi nikule kitu fulani. Ile inakuwa kwa mama sana bwana njoo kenilipiga kile tena nani ile tu. Sasa yeye jua nini bwanako alisema hapendi kile kitu. Sasa akikisikia ile misunderstanding nayo iko parmi makozi ya kubomoa sana. Okay. Sana iko natubomolea sana. Makeshie tushakuwa kitu kikitoka mkinywa mwingine hiyo ni kibaya tu. Hauna tena hiyo muda ya ile hekima yako ilishakaenda zamani. Tunarudilia tena kwa ile hekima sababu ile nyumba bibi na bwana shie bote ile hekima inahitajika sana. Ndio. Maana semaka kwa proverbe nasemaka ukikuta mtoni unajaa
unafanya nini? Hautashitupa ndani ya mtoni. Sina utapatia maji nje yapite, njoo hiyo maji kubebe. Njoo vile gisi kwa mwaki pana mwingine anashuka, hekima. Okay. Na heshima pia tunazikosa heshima sana. Mimi siwe kama iko juu na nini, me heshima nazo ni parmi kitu ya kubomoa. Haiko stress ya maisha. I don't think ni stress ya maisha. Tukisema maisha hapa, kuko parmi maisha iko mazuri kushinda kwetu. Ndiyo. Nayo kama magunyumba na bomoka fasi yote, me hapa hatuwezi sigizia maisha to. Okay. Jua hata mtu hatumiki hapa atakula. Ndiyo. Tuseme sababu kule kwetu mwana kama hana kitu, unaele stress deja naingia mwanaume. Huyo bali watoto nitabambia nini? Sina pesa za masomo. Sina meshi hapa. Ngizani hapa ndio nilikuwa mawali ya kukua stress free. Me siyue kama ni shetani, mimi sivielewe inakuwa nini. Na kile ningeongezea tena mi stress, hatuna stress. Okay. Inaanza kwa bwanako akitoka tu unasema yeye anaenda hivi tena anaenda. Haumtumainie kwa juu. Akienda tu atenda mwingine na gisi alisema papa mwaeko ma financier. Ile na create mistress sana kwa batu couple. Haina sema wanaume tu wala kwa wanawake, iko general. Kama haupate ile mwangaza ya pesa gisi zinatumikishwa mnyumba. Sasa vile papa alileta yake ni $500, nileta $200. Tia kumeza, papa nasema hii desa ni electricity na nini. Unayo pesa yote gisi na gabulika. Pale bwanako ataenda na mimi naenda, kila mtu anakuwa anaenda, iko na kukazi anarudia. Maki pale hakuna ile hamshakiane. Tujifunze kuwa na trust each other. Okay. Na tutaona maisha yanaendelea sawa. Without trust vraiment hakuna kwenye utaendelea, na njoo inakuwa machanzo ya divorce. Kwa juu akitoka tu nasema maki tena nenda kule, no. Ye peke kwa judge wa maisha yake. Sagisi na mimi niko judge wa maisha yangu. Kwenye anaweza enda. Yeah, sagisi na anaweza nishakia na mimi naweza mshakia, me tujiumbie ile trust na communication na understanding na respect mabunyumba zetu, na tutaona kila kitu kinaendelea sawa. Njoo yangu niliona ile cause ya divorce kweli. Merci sana wapendwa wasikilizaji, nikizani unasikia nani kidogo kila mtu idea ametosha kuhusu divorce za leo. Na ujia tena papa ku hii nyingine question, ni kama vile observation kungambo ba mama beko na observe ku banaume. Mwanaume ndio Mungu amemfanya kuwa kichwa cha nyumba, lakini ba mama bengine banalia kama kuko banaume bengine abapendake kusikia mama akisema. Anasema na yeye achangie kama wazo kama vile mwanamke mwenyewe ulioa ulipenda. So na kwambia sasa papa wewe unasema mwe mnaleta maprojet. Unatia pale chini unasema mie kama mwanaume naona hiki. Lakini kama vile Mungu nako aliumba ule mama msaidizi, na yeye anaangalia maprojet zako, anasema bwanangu mimi naona bora tuanze na hiki au tuende hivi, tuanze na hiki. So bwana kama ishaleta projet ni kile tu. Sasa huyu mama afanye je? Petetre kule ule mama alishachoka, yeye hasikilikaki ana sauti. Mweba papa mkishimama kule mshimamo wenu. Basi. Haiko ile nako ni kitu kingine kenyewe kinaweza kutuma divorce zinakuwa na ile ulisema mwanzo wa divorce, unaanza upendo unaanza shuka, misunderstanding inaanza kuya. So mweba papa jua nini mnakuwa vile bengine hawapenda kusikia shauri ya ba mama. Asemi naona kwa hii fasi tusiende hivi. Kwa ile ndajibia hivi. Kwanza mwanaume analeta projet. Lakini ukishaleta maprojet, kama vile tulisema communication. Munaitia sasa kumeza. Munaanza fanya le pour et le contre. Ya wapi tunaweza kuanza nayo, ya wapi hatuwezi anza nayo. Ya wapi tunaweza kuafford kwa hii wakati, kufuatana na pesa, na ya wapi hatuwezi kuweza. Hayo kama kwa sababu mimi ndeta wazo mimi mwanaume na inapaswa enda hivyo. Hapana. Mungu alimuumba au msaidizi wangu. Pale kwenye siwezi weza ananiboost. Na ndio maana Mungu alimuumba. Mungu hakuwa pumbavu. Mungu alimuumba na sheria. Kwa sababu anajua kama kuna vitu ndakuwa nakosa. Na atakuwa pale mwangaza kwa kuniboost. Akileta wazo yake kufuatana na maprojet.
naangalia na mie nini natuma anakatala hii na napenda hii. Na mimi nawaza, tunachangia mawazo. Tunaangalia kipesa, tuna conclure moja tutafanya. Mwanaume haiko tu ndio anakuchukua na make decision. Tuko vichwa ndio, lakini tunapaswa share ma decision, kwa sababu kama share decision vitu vinaharibika. Mwanamke ataona sasa vile mimi namuonea, yeye hasikilikane, lakini mkipatana kwa umoja vitu vinaenda mzuri. Asante Papa Lucien. Nikizani mnasikia jibu ya Papa Lucien. Mimi nakuja tena kuyo fasi kufatana na gisi unajibia. Juu tukiangalia leo kweli hata bale benye habeko ba divorce sahi. Beko naishi hali ya inakuwa kama vile acha tuikale. Bale nabo unaweza kusema nini? Abeko abaya divorce inje kama vile kumasha watu tulisema bengine wesha swap kitanda. So bale nabo wanakuwa naishi mwile nyumba kwa sababu hatu si divorce sionekane kwa macho ya watu. Mtu anakuwa nakufa na stress. Eske ni mzuri kubakia mwile hali au kuko nyingine strategy ya kufanya gisi bao bameona ku divorce iko mubaya, lakini maisha yabo beko saa bende tena pamoja. Abatembe tena mzuri. Banakuwa nasema tuikale. Eske kungali uwezekanao Mama Marie wabale batu kufix something kisha papa atajibia na yeye pale mwisho? Kunaweza kuwa uwezekano ya kufix. Jo, unaona kuko kitu kemna sikiaka ukijifungia kwa maneno mwenyewe unaenda unalungulia ndani, unaenda unaishia ndani. Ndio unaona mtu analala kesho hatalamuka. Jua nini wewe peke hiyo ma stress unajifungania nayo. Ndio sasa tuliongelea ile communication tena inarudilia pale. J'aime bien mnaweza kama kuna ile makonflit na itafikiria kunivyo nye sama mtu ongeana isha kwa séparation des biens. Ndio vile wanasema kama français. Msha séparer déjà mais mko tu pale, mko tu patu ikali. Mnajikava. Na haiko mzuri kwa sante. Kiendeza shauria pale mtu anaangalia mu communauté, anaangalia fasi basage. Ndio maana bale basage déjà banahitajika. Haya nikikuya kwako na kwa mama niko na hii shida, hana kwa kusema mimi ndio mimi nateseka, natafuta ushauri. Na hiyo probleme nikitosha poro yangu inanisaidia. Kwa juu kila kitu kinatoka hakikitarudi. J'aime bien ile probleme itakuwa ingali, mais déjà napata apaisement. Juu mimi naona kama niliongea na mtu fulani na wewe utanipatia experience yatanisaidia. Sasa mwana ile ushauri mnaweza tukalisha na mume wangu. Unaweza kalisha bale watu jushi tuna shida. Unakalisha bale watu bebeko na shida. Unapatia maongezi mwa mbili. Who knows, some from ile conseil batapata inaweza kusaidia. Tena na kama batakuwa bashakuwa mbali kwa juu kama mko na shida ile upendo nenda inashuka. Inashuka. Ile ushauri pamoja na maombi tena nikizani vyote vitakuwa tena boost na watu wanakuwa bien. Eske kui dunia leo kingali mtu mwenyewe mtu anaweza trust enda kumwambia shida zake kama vile anasema basage, kwa sababu leo nakuja kukuta hata ma communauté haikuwa tena active na bale basage wenyewe bengine njoo tusiseme tena sasa. Eske kungali sage kama vile papa mama sage? Sasa vile Biblia inasema nani inashauria inasema kama ba mama sage bashauri ba jeune mama baba patie mafundisho mzuri basi kwa kukunywa pombe bale ba mama sage baba na shauria ba jeune mama juu nyumbangu ikale bien. Eske do you think mwi dunia leo ukingali mtu mwenye ko sage mwenye hataenda kukuongea kule kwa barabara? Ndio dunia yote dunia kwa corrompu mais vraiment ba sage bangali. Ni kwa kujua who is who. Hautenda tu n'importe qui unamlogota kwa barabara unamwambia maneno yako. Huko pale bado unaweza kuwa mtu mwenye iko mdogo kwako. Ushauri iko sasa inakuwa ni kipaji. Ndio. Ushauri hautokiake aseme mpaka mtu akona hivi anza tembelea kufimbo njoo sage. No. Huko ile mtu mmoja iko natembelea kufimbo na mtoto wa 5 anamshinda kuwazia. Ni kwako sasa kukua jinsi tunaishi mcommunauté wala unaishi mkazi. Moi ile tout place publique, siezi ta place publique, mu communauté quoi. Communauté les pas mix na ba jeune, ba pré jeune,
ba papa age ba mama age mwa ile uko najifunza who is who. Ndiyo. Mwa ile haina tena kwa kila mtu n'importe qui maneno yangu. Ndio gisi naishi na watu na ndio vile uko naelewa. Okay. Jambe unaweza mkamata sage kumbe haiko sage. Ile deja itakuwa ni probleme yake. Wewe deja utaumia tena zaidi. Utaumia zaidi. Mais ndio nasema pale deja ulikuwa apaisé d'une part, mais utakuwa déçu. Ndiyo. Utakuwa déçu. Mais ile sama itakupatia mafundisho mapya ya kusema kumbe ni kama niko na shida mnyumangu, mimi na bwanangu tunaweza ongea. Tunaweza ongea mimi na bwanangu na maneno yanaishia pale. Which means nakurudishia tena hapo kule kutotoka kule communication ya bibi na bwana. Jumi sikumbuke tuko na miaka kama 16 na kama zile za fiançailles. Si hakuna siku nishapigia mamangu simu. Wala pale wangu biliko tunapataka ndio up and down na tunaongea na ile inatusaidia. Na ndio vile naweza shauria wa ndugu, wa baba, wa mama, vijana tuko na ile muda kuongea na kujishusha kuyagisi ya kufixe ma problème yetu shie peke. Jua hakuna rien n'est possible kama kuna Mungu wako. Kila kitu kiko possible. Unaikala wewe na mume wako mnaongea. Msikwe chui na mbuzi. Nyie bote mlikutana na mkapendana. Ikala jipe ile muda. Hata kumaliza kumwambia bwana sikufurahi naye akiniambia vile ndio na usirika menda kwa ikala nasema alikusia point pale lakini hata sikusikia ni point ile. Tuko na ile muda kujishusha na kukua na hekima na kuongea ile tatusaidia tena kurudisha kila kitu kilikuwa kishabomoka pamoja. Okay. Merci sana Mama Marie, nikizani benye kutufata na benye batatufata batasikia gisi Mama Marie anaongea. Mimi narudia kwa Papa Lucien kulele question. Bale benye atuyajua kuinji kama baisha divorce. Beko na jibana na biabo jua batake bafikie le stage. Mebeko naumia. Beko na lia ndani, beko na shida, bitonda bya ndani, huyu apite huku. Maki inakuwa ni pusi na panya. Hakuna tena furaha. Unaweza kusema nini pale? Bale bafanye nini? Eske iko possible tena bapande batoke pale chini kwenye beko? Nini batafanya juu bapande batoke pale? Merci Mama Rema. En tout cas kwa ile question mimi ndezijibia kama iko possible. Okay. Kwa sababu kama mna communicate na mnajua shida iko wapi, mnaweza pata solution. Watu wengi wanashindwa kuvumiliana ama kurudiliana ama kufix vitu kwa sababu hawajue probleme iko wapi. Okay. Ni kama vile unaanza tunza kidonda, lakini haujui kidonda kwanza ni kiapata gani ama ulilumia na nini. Ni kama vile nyoka ikikuuma, inabidi bajue mganga ajue nyoka gani ilikuluma, kwa sababu ajue atakupatia dawa ya namna gani. Okay. Kuna dawa tofauti ya kutunza sumu ya nyoka fulani. Alafu usiko uliumiwa na hii nyoka kidogo kale ka ver, unaenda pana unasema kama banda kupatia dawa ya satu. Haita kutunza. Kwa sababu anakupatia dawa yenye contraire. Inabidi kwanza unajua niliumia wapi, tatizo yangu iko wapi, ama tatizo yetu iko wapi, ndio mtapata solution. Okay. Kisha mkishajua tatizo iko wapi, mnajumbia tena msamaha, kusameana, mnaumbiana, mnajumbia respect. Okay. Tena mnajumbia ile tolerance. Unatolere mwenzako na mwenzako anakutolere. Zaidi kushauriana. Na kama mnaona vinashindikana, tafuta watumishi wa Mungu. Ndio maana Mungu alitia makanisa. Kama makanisa ziko ni kwa sababu ya kusaidia watu ambao hawawezi kujisaidia wenyewe. Mapasta wako, basaji ya kanisa liko, na ndio kazi ya Mungu aliyochagulia hivi. Kama vile nikia kwako. Najua kama ndapata ushauri. Wewe ukienda kunitoa nje sasa, shida. Hapo sasa wewe unaonyesha trust yako na Mungu wako. Naribu. Lakini na yeye kama Mungu aliumba makanisa
kwa sababu wale watumishi wa Mungu wasaidie watu. Okay. Kama mtu anapata tatizo na bibi yake, anaenda mikono ya kanisa na na trust in God. Kila kitu iko possible. Okay. Merci sana Papa Lucien. Mimi narudia tena kwa hii question. Haiko question iko malalamiko, najua tumeshakuwa nafanya kazi, tunasikia partout. Ni mingi napitia kwenye hii mafamilie. Kuko conflit mu mandoa, conflit ya maprojet, conflit ya development, conflit ya idée, conflit ya kama vile uko na projet, bibi uko na projet, mabwana uko na projet. Ni projet ya nani ndio inaweza ikakuwa supporte ikasukumwa mbele? Ile kitu nayo ni vita. Bibi ana create kitu au bwana ana create kitu, so ile kitu pale kati moya samwa kuikubali inaanzisha ile tatizo. Ni bwana tunjo anapasha kuwa na maprojet nye bibi anapasha kumsupporti, ama bibi na yeye. Sasa vile wao lisema mlisoma mwe wote. Bibi yako ikale tu mnyumba, ile masomo yake inaishia juu wako papa yako njoo isoge. Je, pale mnaweza kusema nini juu ile kitu iko? Banaume mingi banasema kama babibi yabo basikuwa na nani na maprojet basi developer. Ba mama na hapo ndani mwabo mko na waka bitu vya kuendelea, swate ma dreams, swate nini, lakini ile pia imeleta conflict. Nini njoo mnaweza kushauria? Ni mama abakie bila projet, papa tu njoo endelee, ama bote wanaweza wakafanya kufix vitu vyende sawa? Na ile projet ni fafanaweza kwa calling, mtu anaweza kuwa na mwito, anaitiwa na Mungu afanye huduma, au mwingine ni business, au mwingine nini itafanya. Ile nayo inaleta vita sana mu mariage. Nasikia wao baliachana 10 balifia tu conflit de projet. Ile ni pointi ya mzuri mama. Kila projet, sasa tunasema familia wala couple, kila kitu kinapasha kuwa décidé familia. Hakuna j'aime bien baba ni babichwa ya nyumba, mebana yote na hitaji na msaada wa mama pia. Haina seju papa iko na projet yake fulani, njoo ya mama haezi pita. Ngizani yeye papa alijibia kwa mzuri, alikuwa kabisa clair. Alisema tunaangalia priorite na tunaangalia moyen. Jo hakuna projet bila moyen. Ndio sema nataka nifungule projet kitu fulani kitu, mais think about possibility na hiyo. Amtaanza projet 2 3 mnyumba, kisha watoto bakwenda kwa masomo bila kiato bila shocks. Juu mko nafanya projet. Nikizani tena ni kuikala kuongea, sagisi alisema na sagisi wote tuko naongea. Mnaikala mnaongea, unaona kila kitu ni step by step. Mtoto ayalamkaka na kaanza kula, ayazaliwa na kaanza kula ugali. Huyo mtoto utamua. Ndio maana ni step by step. Tunasema tuanze kwanza kwa hii projet. Ndio kwa makote tunasema who knows, Samuel tulianzia kwa ndio maana itapatia ile ya mama wala sama anyhow tunaweza anzia kwa any projet. Hatuwezi anzia mpaka juu papa ndio leta projet ndio tuanzia. Tunaangalia kwanza, tunapeze le pour et le contre. Ya wapi njoo itatusaidia na ya wapi njoo inalingana na possibility yetu kwa sasa as a family. From there tunaweza anzia pale. Bo mimi sidhani kama kuko ça dépend na culture na behavior ya kila mtu. Mimi sidhani kama kuko mwanaume mwanaweza katalia bibi yake asifanye kitu fulani. Bo ça dépend. Ndio ninasema behavior na mimi nasema culture ya kila mtu. Kwa juu kwa wananaka somewhere bibi yake alikuwa anafanya kitu mbele, me anakuwa na dharau mume. Kwa bale wa mama akikuwa na $1 ya juu ya kwa mume, unaka ule bwana atapigwa vitusi yake yote. Na njoo wanaume sema bandana ya video. Anaona bibi yangu alikuwa hivi, tutakufa huko. Watu wewe unabakia pale chini. Ni ma comportement ya tushie pia tena ba mama. Chinjo tunaenda tunabakia chini. Juu tuko yulu. Ndio wanasemaka kuko mtu mwenye
alikuwa kama hapateke $5 akipata kama $10 anaona anaua dunia. Okay. Ile inaweza kuwa parmi mimi naweza sema ni comportement zetu kwanza. Okay. Naweza sema pia na kukosa maongezi, kila mtu anajipendelea. Okay. Kuna kwa kule separation still. Mimi ndio yangu napasha pita. Mimi ndio nishapanga. Mimi tujua nini wewe kila siku. Hiyo hekima kwanza ya kujua nini itatusaidia mkipitia pamoja as family vitaenda sawa. Ikikuwa mimi njoo Marie, hii project ni ya Marie Claire, hii ni Alice, hatutaenda kafasi jumi, hakuna Alice na hakuna mie tena. Shie bote tushakuwa njoo moja, na tukifanya ile kitu kwa umoja nikizani kila kitu kitakuwa kitaenda sawa. Siko privé. Okay. Merci Mama Marie. Tunasikia conseil yako, tunasikia idea yako kuhusu conflit de projet ndani ya mariage. Papa Lucien, karibu. Kwani ndizo ongeza kidogo tu. Anaweza kuwa ni mwanamke na iko na projet za mzuri kushinda mwanaume. Ndiyo. Hayo kama juu tu niko mwanaume ndio projet za mtu ndio zinazipita. Anaweza leta idea za mzuri zitafalia jamaa kushinda zangu, lakini still ile kuangalia ya wapi ya mzuri ya wapi yenye tunaweza anza nayo. Ndio ongeza mingi sana zenye anazileta ama anazileta mbonyumbako na zinatumika mzuri sana. Ndio na kutosha ile kusema mpaka mie tu ndio ndezi fanya, hapana. Ile ikoke mfuaye. Okay, fuaye na kwa kuelewana, mnaleta maide pamoja, mnachangia. Lakini kama vile anasema ile kusema kama wamama wengi wakipata zaidi ya bwana inakuwa tatizo. Okay. Are you sure? Ndio. na wanawake wengi wakipata pesa kwa Afrika utawajuia kuseparation. Okay. Divorce itaanza. Labda atapata mwanaume wa klase yake kule kwenye kwenda mafera yake anaona mwanaume yuko na kwa useless. Okay. Lakini mwanaume yuko akipata pesa anazitia mprojet ndio nane zijiderutia nenda njia vile vile. Lakini zaidi wa mama ndio ambao wanapata kicha mapema wakifanikiwa. Okay, merci sana. Tunashukuru bapendwa, merci ba invité bangu siku ya leo. Niko na furaha kupata kapo tena ili kuya kuongea juu ya mambo ya mariage. Tuko nenda na shite, tunaenda nafika na kumwisho. So katika ile mambo ya divorce yote, Mama Marie, Papa Lucien, banani njo wanakuwa kama victime kama watu wanafanya divorce? Ni wale beba li divorce au kuko watu fulani? Peut-être unaweza sema okay, bon, ba me divorce, ba victime zaidi ya divorce inakuwa kama nani? Kwa hii problema ya divorce, batu yote ni wa victime. Okay. Kapo ni wa victime. Familia ni wa victime. Lakini zaidi ba victime sana ni watoto. Okay. Watoto ndio watoto wa victime sana affaire ya divorce. Kwa sababu wataanza kuhangaika, hawajui kama wataenda kwa mama ama wataenda kwa baba. Unakuta watoto wanabakia katikati. Mama anaenda kivyake affaire yake, baba anaenda kivyake. Watoto wanakuwa kama vile kiko wanazunguluka vipepeo. Hawaende huko, hawaende huko. Kama vile tulikuwa tunaimba kwetu unasikia sasa, nakosa niende wapi, nakosa mbinguni, nakosa dunia. Njoo watu wanakuwa. Ndio. Hawajui waende wapi. Maana mimi ndesema ba victime zaidi ni watoto. Okay. Na kweli tunapaswa kufanya kazi. Na nirudie tu pale, how big do you think unakuwa nafikiria watoto wanakuwa kama victime sana? Impact yayo. Tunataka tujue peut-être huko mwingine mmoja wake watoto wanakuwa ba victime. Inakuwa kama area gani ya maisha ya watoto kukuwa ba victime kufatana na divorce? Watoto kwanza wanakuwa impacted sana ki malezi. Hawatapata tena ile affection maternelle. Hawata évoluer comme il faut. Okay. Banakuwa kwanza ba mingi wanakuwa ba voyou.
Bengine wanaanza kunywa mapombe, kunywa madrugs kwa sababu hawajui viko wapi. Banachanganyikiwa. Na mtu akichanganyikiwa ndio anaanza kuwa anafanya vyenye havina kichwa na mgongo. Hajui afanye nini. Sijui kama mameko ya kuongeza pale lakini okay. Mama Marie naona unaweza sema nini? Papa ameshajibia juu ya impact ya divorce. Anasema kama ba victim ni batoto tu famille yote ndio mwe peke benye mliachana mtakuwa affecté. Sasa anauliza juu ya batoto. Anasema kama batoto ndio wanakoka na ba victime sana. Ni kukote gani? Juu mwingine tujue leo tujue okay, maki mimi nikaacha leo nyumba. Batoto yangu tu bale wangali wa kidogo sana batakuwa hiki na hiki na hiki. Mangine kuko batoto abasemake bananyamaza banabakia kimya tu. Eske unaweza sema ni mwele ya gani batoto banakuwa affecté banakuwa ba victime juu ya divorce? Asante tena. Batoto wanakuwa affecté mu area yote. Okay. Ni physical. Habatapata tena ile vitu vile walikuwa wanapata sababu kuna bazazi yao wawili. Biko affected tena emotionally. Emotions za batoto jo hata sema kila kitu inakuwa na mshinde. Unakuwa na mtoto tu hana raha. Iko tu. Utuna mtoto benzabo ukiona watoto ile miaka banafurahi meye iko pale. Iko na ile kidonda cha ndani kenye kinatokea ku hiyo separation ya wazazi. Iko tena intellectuellement kumasoma mtoto hata niveau intellectuel mtoto ina drop chini. Juu deja iko na vitu hivi na mwambaye kule masomo inakuwa kitu kingine kinakuwa ku place ya kama ya 5 wala ya mwisho huko. Iko na maki anakuwa mtoto anakomala before the time. Anaanza wazia kwenye hange waziaka juu unampatia vitu vya mingi. Na tena kwa niveau financier mtoto anaachililiwa kwa. Tuseme par exemple kama ni mume wangu ndio alikuwa anatumika, mimi nilikuwa naikalaka chini. And maisha yote tunayo kama watoto wanakomala jour kwa jour. Mtoto hata kwa anapata kila tena ke alikuwa anapata kila siku kichakula na mavazi ya inakuwa ni difficulty kungambo moja. Maana unakuwa na mzigo na mtoto naye anaisentir kama kuna kuwa kitu kinatingizika sana. Na sana kila niveau ya mtoto anakuwa impacté ku area zote. Haina aseme area fulani, area zote ya kimaisha mtoto anakuwa impacté. Ndio na ukiasikia banakuwa hang up sana na barafiki babaya. Ndio anaona sama kule ndio ndapata saa consolation. Mtoto anaweza tafuta consolation. Juu na kwa ile miaka ni makelele. Mtoto hata aelewa kama anaweza ingia kazi, apige magoti wala feni nini. Hata bijua ile yeye kwenye atenda tu nikifika huko sama nikikokota 2 3 nitasikia sawa. Deja hiyo separation yetu divorce ya bazazi inabeba batoto pia mbaya. Ndio maana batoto ndio maana biko na impact mingi. Juu mwanamke anaweza toka naolewa na tena kisha olewa sasa ndio tena shida. Bale batoto tena banakuwa mzigo kwa ule bwana. Inakuwa sasa problem tena inakuwa seria na wao bwana naye akienda oa bwana atakuwa sawa tu hata yeye kitu anyways. Atakuwa sawa tenda kule na maisha shindo utakuwa na mzigo na bale batoto tena wanapata tabu. Juu ule mume mwenye atolewa na ule mwanamke atoa na ule mwanamke hata apenda bale batoto na ndio takuwa shida kwa watoto na fitira watoto tunaharibisha vile tu. Okay, merci sana. En tout cas vraiment majibu tumeisikia. Banajibia kila question yangu kadiri ya uwezo wabo. Bana contribute tuko tu hapa ni juu ya kusaidia kama vile tena kama kesho inaweza fika tena. Ndio shaba ya hii emission ni kutafuta tulindani tujue impact ya mzuri ya mubaya kubitu wenyewe maisha ambayo tuko nafanya hapa chini ya jua zaidi. Leo tuko mtopic ya mariage. Wanasema ni vitu mingi tumeongea vyenyewe vinaweza kuharibu na vyenyewe vinaweza kuleta tena amani. Kama mko muile njia ya kuona mnakuwa na chukiana, mtafute tena muikale, papa sikia mama, mama sikia papa. Mwe wote mnahitajika tu muikale chini muongee kuelewana, ndio kitu ya muhimu. Kila mtu anakuwa na raison, bahati ni mzuri, ile ma raison irudie pamoja, muangalie nyewe iko ya maana sana. Papa Lucien, unaona je kukomalisha watoto yetu kuimilie Australia, Bulaya yote tuseme, ndio dunia yote imeshakuwa hali moja, maana tunafika mwisho.
tuko bazazi, tutaenda bila kuongea kwa sababu bazazi wengine watatufuata. Unaona je, education ya batoto yetu iko naenda sawa ama tumeacha laisser aller? Kweli education yako Ulaya iko compliqué. Spesialima kama mtoto haiko njia za Mungu. Kweli ni tatizo sana. Kwa sababu mtoto kama siku hizi haiko njia ya Mungu, anapotea. Watoto wanajifunza vitu vingi sana kufuatana na teknolojia iko. Inaharibisha watoto sana. Mara mingi tunakuwa na watoto wiko mchumba, wiko wanafanya masomo, kumbi hiyo teknolojia. Lakini akiwa huko kwenye kwaya, pale unakuta haiko njia zibaya kwa. Antuka kumaisha mtoto hapa ni kumuomba Mungu sana. Na kuhimiza sana mambo ya Mungu. Kwa sababu hapa tuko hii malezi ya Australia kwa nguvu sana kushinda kwetu. Pale papa lesi kuko bale mafamilia nyingine watoto kule wameshaenda tayari. Na bacho tena bafanye nini? Unaweza kushauri ile familia. Bazazi wanawakia beko nalia, peut-être ilikuwa laki ya kupushi watoto wao kwa education au watoto tu nako abakusikia. Bazazi walifanya yabo yote, me watoto bakaenda vile. Bale bazazi unaweza basaidia nini? Na bale watoto wao walishaenda, papa please. Ubambie, unaweza kubambia nini wakati watasikia? Hapa kwa kweli mtoto mwashaenda, kumrudisha haiko fasili. Ndiyo. Hapo ni neema tu kama mnakuwa na mkuta kumshauria na kumsaidia na maombi. Kwa sababu akishaenda bila maombi na mashauri, sione ile strategie ya kumrudisha. Merci mama Marie. Na wewe tunarudia watoto wetu mama, si ndio ba mama. Mtoto akipondekana, mama yake, si tu bafie betu. Mama yake hivi na hivi, jogi si papa lisi banasemaka vile kama binaharibika kule wanakurudia. Ni mama yake. Tufanye je mama, watoto wengine walishaenda. Na bazazi banawake beko nalia. Bacho tena bafanye je. Unaweza shauri bale bazazi nini? Si ule mama mwenzako, unajua si ba mama maternité. Mama, ubapatie shauri na bale watoto walishaenda ubambie kitu kimoja tunafika mwisho. Tunaweza ongelea pale isema yote. Deja tuko iko sawa kama ni dunia siku za mwisho ndio tunaweza sema. Ndio hivi tulikuwa tunavisikia vitu fulani vitakuwa, vitu fulani vitakuwa kama hapa ndio tunaanza vivre reality sana. Ndio. Kitu ushauri naweza patia mama, tusichekeane watoto. Kwa juku kwa mama kwa kashiba mama tunakuwa ile tabia. Kuna mwingine mtoto alikuwa hivi. Hakuwa na ushauri no. Atujue future inatuambia nini. Nikizani mie sawa vile mama vraiment ni kuchukulia watoto wote in general. Na kuchukulia wazazi tuchukuliane sisi wote. Isikuwa sema juu kama mtoto wangu alienda vibaya, mimi ndio sikuweza adibisha. Kila mzazi anakuwa na gisi anaweza adibisha. Una mtoto anaribikia nje sana kushinda mnyumba. Ndio vile tuko nasemea ile nje tuko nasemea sana hapa hii masiku ni technology. Sasa vile papa alisema da bitite tunakutaka watoto biko machumba ona kwa biko so nakuta pale kwa busy ku laptop nasema mtoto wangu kama website ya jawaja. Kumbe alienda tu limwa piu alishaenda kule hautambatenda. Tushikaze tu kwa ngambo ya ushauri. Mtoto akishaenda shi bazazi tuko na duty of care. Hana si juu ni mtoto wako siwezi kumshauria wala kama ni mtoto wako ndio anaharibika ni cheki hapana. Siwezi furahia mtoto mwingine aharibike juu huyo mtoto akiharibika na mie uko mama na mie inaniharibika kama ndio inaniharibika na wewe unasikia inaniharibisha kwa juu na mimi ni mama. Niko na ile contribution za kupatia kwa ile mtoto. Tujikaze tucontribute na shauri. Sema mtoto wangu haisikia mashauri yangu lakini anaweza sikia mashauri ya mzazi mwenzangu. Tusikone kujifungia kubitu asi tunasikia haya nikienda huyo mama no wewe unaomba Mungu shauria mtoto kama vitu viendeke. Ndio maana tunakuwa na washauri. Sababu papa alisema tuko na wale wa elders. Itakuwa haibu kwa elders kutubeba nje.
kwa juu yeye deja anayo nakosea Mungu wake pale na ananikosea mie pia. Unachagua ule mtu mwenye unaweza konfia kwa mtoto. Sagesse. Ndio maana education vraiment haikuwa kitu kia mtu mmoja. Education ni kitu kiko general. Ndio maana shie mkazi yetu wanasema anazala mmoja ni wanakula wengi. Juu mimi hapa leo kesho Anne Marie akifanya Mungu akimbarikia leo anasema nataka jiangaje. Of course nitaita wababa, nitaita wababa. Bwana mke tukule mtoto tushangilie. Ndio maana huyo mtoto wangu mkiona na Rebecca tuadibishe. Nisaidie. Ukiona njia mbaya shimamisha bwana. No, bwana sifurahie hivi. Sitafurahia kwa na mtoto ataelewa. Kwa juu adibisho anaweza sikia mimi kwa juu mimi samani nasemaka kila saa tuko na acha mama anasema strowa. Mesa nakuta ni wewe mama mwingine unamkuta mbele njoo anamshauria. Mtoto atasema na mama wangu ashaniambia hivi. Atakuwa na bisilani mesana ikala nabo yuko na akili banawaza. Hiyo ushauri tujikaze tuko na shauriana watoto. Tusiachie mzazi mwenyewe mzigo. Asante. Na tatizo lingine sisi wazazi mara mingi tuko tunaacha gap between sisi na watoto wetu. Mara mingi tunaacha watoto wajigere. Tunawafaa kwanza watoto tunakuwa kama vile waadui. Ijapokuwa mzazi na mtoto kusudi umshaurie mzuri, unapaswa kuwa rafiki yake. Ukikuwa rafiki ya mtoto, kila kitu utamwambia, mtoto atasikia. Kwa sababu kwanza anaikamatia friendship. Na hakuna mwanakatala vya rafiki yake anamwambia. Ukikuwa rafiki yangu ukiniambia kitu, ndatiki mara moja. Unajua unakuta mtoto kama uko rafiki yake. Sasa ile mimi mara mingi nikienda cheza kaumu na watoto yangu. Unaweza sasa tuko mkoa na mloko. Unakuta tuko fahamu mizaye. Tunakokotana kwanza. Ndio tunakokotana lakini unapokuta mwaje kucheza na ndio kuna bamshani mashauri kidogo na mimi namwambia ni neno na kisha unakuwa sikia kosa mmoja anaweza kosa usikia. Kumbuka ile pale kwambia tunakumbuka. Papa sema hiyo haiko. Unaona juu tulitia friendship. Haiko sio anafanya mara moja kofi. Ile na kwa karibu. Inabidi sio wazazi tupunguze tena makali. Kwa sababu sisi wazazi tukiwa na makali mingi tunaharibu. Tunapaswa kuwa na friendship na watoto wetu na kuwasogeza karibu yetu. Asante sana. Asante wasikilizaji. Tunasikia mawazo yote kuhusu familia, kuhusu mariage, watoto. Hii ambayo wanakazia hapa mwisho, nilikuwa na ba girls hapa kwa emission yangu ya nyuma kifata, balisema hiyo point kusema kama distance iko mrefu sana ya bazazi na watoto. So watoto wamejumbia woga kwa bazazi, banajumbia kukimbia bazazi, wanasema kama tuko makali sana, inabidi tubaelewe, turudie kidogo nyuma ili tuwasaidie kama vile papa anasema friendship na njoo mashauri inapita mule ndani. So kama utafuata hii video please, ni ya muhimu sana, utumie mwingine usaidie. Hautajua binyewe watoto beko napitia, abata kuambia juma na kuogopa huko chui, sirtu si ba mama, bali kazia sana ba mama, ase ba mama habeko barafiki watoto wao bafie, na ile ni kweli. Basi tujikaze, tutengeneze familia juu kesho tusijikute tunakuwa ndani ya shimo. Tunafikia mwisho. Papa Lucien, nataka nikupe parole ya mwisho na mama Marie nikupatie nawe parole ya mwisho kwa siku ya leo. Kwanza nashukuru sana kwa ujio wenu. Mubarikiwe sana kwa kusapoti kazi kutengeneza jamii kama vile Waswahili wanasema. Tumeharibikiwa siku za kutosha, inabidi tuanze kusimama sasa, tuambiane. Kila mmoja aje na mawazo yake, inaweza saidia mwingine aongeze tena kesho. Nakuja kwa Papa Lucien. Kwa vyote tunaongea, nini unaweza kutuambia kwa mwisho ambayo tutaretenir? Mimi ambayo ndaongeza tu kidogo tu, sio ya mingi. Ndiyo. Kufatana na makuple, mimi ningewapatia tu verse moja ya kusoma. Labda na ile itabasaidia kungamba makuple kama bana tatizo ya kuple ile itabasaidia kivipi. Karibu sana. Nawaza wanaweza kusoma 1 Corinthiens 13 4 a 8 ama na kuendelea. Maana 1 Korintho wa kwanza chapter mstari wa 13 na 4 na kuendelea.
1 Corinthiens chapter 13 unaanza ku 4 unashuka chini. So ile ni verse papa Lisia anatuachia, anasema kama tusome pale tuelewe kweli pale kabisa kuko mambo ya ndoa. Ukienda unaangalia utakuta mashauri ya upendo, utakuta vyote pale. Papa Lisia, una wengine ya mwisho nipite kwa mama? Nashukuru tu kwa kutualika kwa siku ya leo. Ndio. Na naambia wasikilizaji kama yale ambayo tuliongea na sisi sio ambayo hatuko expert. Ndio. Na shie tunaweza kusema vyenye havieleweke, lakini batuelewe kwa yale ambayo tulichangia. Hapo ndipo akili yetu ilishia na watuelewe hivyo. Asante sana. Najua wanasemaka kama beba mzuri wacha mubaya. So pick yenyewe unaona wewe itakujenga kwa nyumba yako, lakini usibakie pale kama vile mliongea mwanzo kusema usibakie tu na vile wenyewe unasema hivi ndio vyangu viko right. Ubiverifie, ubiangalie kama viko right. Mama Marie, karibu na wewe utupatie mashauri ya mwisho. Si ba mama ba papa banalalamika na sisi ndio washindikana. Tumeshindikana sana. Atubasiki yake atufatake ma decision yabo. Utupatie mashauri na utukubapatie na bapapa na bojo bapapa wengine nabo na meshakupa bicho. Asante tena. Nashukuru tena kwa kuwa hapa. Na vraiment ilikuwa ni topic ya mzuri na ngumu sana. Ndiyo. Jushi bote tunaiwa ndoa isinakuwaka me tunashukuru sana. Me kungambo ya wapapa na bamama sa vile couple. Tunakazia tu maombi, kuongea na kupendana, tukumbuke mahali tulipotoka. Pendo wa kwanza. Unaona sie bantu watuko saa miti nazo zinajigongaka sometimes. Ndiyo. Nasema iko saa zinaombanaka msamata jua. Sie tuko na binyo Mungu alituneemisha. Ndiyo. Utupatia binyo akatupatia na akili. Which means tunaweka kama tulikoseana na tunaweza kuwa na gisi ya kurekebisha kama shia tuko parfait. Na shia tuko na ma ups and down, lakini Mungu anaendana tusaidia kisi tunana zikanyanga na miaka inapita. Tunaenda tunashangaa kisi miaka inapita. Ndiyo. Ma couple ziko na mashida siku na siku nakuwa na miaka 5, miaka 10 na tunakanyanga masiku, which means tunaweza fahamu mzuri kushindia pale. Tunasiwa mama tuendelee kuwa na hekima, tuendelee kuwa na heshima, na tuendelee kuwa tena na kujishusha wa mama. Juu ile inahitajika ndani ya familia. Juu kama hatujishushe hakuna kwa tutafikia. Shipo tutakuwa moto na vitu vinaharibika. Tunaomba hekima, tunaomba ushauri na tusikilize na maombi yasikose. Jua Mungu vraiment kila kitu kinakuwa possible na makuple zote zinatembeaka na Mungu. J'aime bien tuko modernisme, mais ile modernisme yako iko pushe na Mungu d'une part ou d'une autre. Kwa juu kama Mungu akree batu vile vyote vya teknolojia haiwezi kujulikana. Tukumbuke Mungu mu vile vyote tuko nafanya, tuheshimiane. Njoo yangu ya mwisho, tunashukuru Mungu sana kwa kuwa. Asante sana, merci vraiment na jana furaha. Leo iko first time yabo kuya ku God and Family TV. So nafurahi kwa contribution yabo, banatupatia ma tips kama vile Baingereza banasema yenye tunaweza kuweka ndani ya mariage yetu. Na hata kama yako ilishavunjika, kungaliwezekana kama kuko possibility, tafuta gisi ya kuitengeneza. Na kama haiko tena gisi ya kuitengeneza, kama kuko batoto kati, focus na education ya batoto. Kama balenda kwa papa, juko kwetu ça dépend. Kama balenda kwa mama, focus na education. Usiachilie juu bimekufa na batoto mutupe mshimo. Antuka mie nasema it's my pleasure, kama vile Baingereza wanasemaka, kumipata leo. Najua haitakuwa ya mwisho, tutarudia tena kwa sababu ndoa ilishavunjika sana na mablessure intérieure ni ya mingi sana mwa mariage. Tutakuwa narudia kila siku, tuye tupatiane moyo. Peut-être mwingine anaweza tena kwingine alitafuta kupanga kesho aache, akisikia hii habari anaweza kuongeza tena siku nyingine moya, na wanaendelea na miaka inapita gisi unasema. Basi merci sana, merci kwa cameraman, merci kwa mwe kukuya, muliacha bia mingi. Haiko kusema mko busy, mko batumishi, munatumika kwa ajili ya kusaidia community
mulikubali mwito. Mubarikiwe sana, Mungu amiongezee, na tutaonana tena kwa next chapter. Bye.